when our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery, and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. بھارت کی مسلط کردہ جنگ جیت لی، اب جیتنے کے خواہشمند ہیں۔ بھارت کو دیا گیا فیصلہ کن جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ طاقت میں برتری کے باوجود پاکستان نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی۔ جنگ بندی صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور بصیرت افروز قیادت کی بدولت ہوئی۔ پاکستان بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار۔ پانی 24 کروڑ پاکستانی عوام کی لائف لائن ہے، اپنے حق کا بھرپور دفاع کریں گے۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے دبنگ خطاب۔ Through this august house, I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them, the people of Pakistan stand with them, and one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite. مقبوضہ کشمیر کا تنازع 2 جوہری قوتوں کے درمیان فلیش پوائنٹ ہے۔ بھارت 8 دہائیوں سے مقبوضہ وادی کے مظلوم عوام پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ ہزاروں کشمیری بیوائیں، بچے اور بزرگ سوالیہ نظروں سے عالمی برادری کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ مظلوم کشمیریوں کو کون انصاف دے گا؟ اس معزز پلیٹ فارم کے ذریعے یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ ہے۔ کشمیریوں کو ان کا حق ضرور ملے گا۔ وہ دن دور نہیں جب بھارتی جبر کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ In Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. In blind pursuit of its nefarious goals, the Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapters. غزہ کی صورتحال عالمی ضمیر پر بدنما داغ اور اجتماعی اخلاقی ناکامی ہے۔ فلسطینی عوام جرأت کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ اپنے ناکام مقاصد کی اندھی تکمیل کے لیے اسرائیلی قیادت معصوم فلسطینیوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھا رہی ہے۔ انسانیت کا یہ المیہ ہے کہ وہ معصوم ننھی فلسطینی بچی ہند رجب کو بچانے میں ناکام ہوئی۔ ہمیں غزہ میں ہر صورت جنگ بندی کا راستہ نکالنا ہوگا۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کرتا ہے، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ وزیر اعظم۔ عرب اسلامی ملکوں کے اجلاس کے بعد صدر ٹرمپ کے اقدامات سے غزہ میں جنگ بندی کی نئی امید پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان قطر کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیل کا حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے تمام کاوشوں کی حمایت کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے پاکستان تنازعات روکنے میں اپنا تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم۔ Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign-funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA,
and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan, including the dastardly Jafar Express train incident earlier this year. Above all, we expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country. पाकिस्तान पर अमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगान अबूरी हुकूमत को दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर इक़दाम करने होंगे। हमें नफरत और तफरीक का खात्मा करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आज भी पाकिस्तान को बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों का मर्दानावार मुकाबला कर रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। वजीर आज़म का जनरल असेंबली से खिताब। Catastrophic floods of 2022 and 2025 this year are glaring examples of loss and damage caused due to climate change. Pakistan contributes less than 1% of global emissions annually, yet it continues to face the relentless brunt and muddy waves of climate change. This is not equality. This is not justice. Borrowing loan would be destroying your economy. We will be better off than not borrowing loan and standing on our own feet, working hard, tirelessly, blood and sweat, and we will inshallah make Pakistan a great country, inshallah. दुनिया को माहौलियाती बहरान का सामना है, जिसके लिए मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान को 2022 और रवां साल बड़े सैलाबों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों कीमती इंसानी जानें और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। नागाहानी आफात से निपटने के लिए माहौलियाती इमरजेंसी का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मौसमियाती बहरान के जिम्मेदारों को अपने वादों की तकमील करना होगी। वज़ीर आज़म। सीपैक पाकिस्तान की माशी तरक्की का अहम तरीन जुज़्व। पाकिस्तान सदर यू जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इक़दामात को सराहता है। अपने अवाम की समाजी और माशी तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह। टैक्स के निज़ाम में वसअत, सरमायाकारी का फ़रोग और डिजिटाइजेशन हुकूमती इक़दामात का महवर। सलामती कौंसिल में ऐसी जामे इस्लाहात चाहते हैं जो रुकन मुल्कों के मफादात की अक्कास हों। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। लैसल बिर्रा अन तवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिबी वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील वस्साइलीन फिर रकाब वअक़ामस सलाता वआतज़ ज़काता वल्मुफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बास उलाइकल्लज़ीन सदक़ू व उलाइकुल। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली से अपने खिताब का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया। वज़ीर-ए-आज़म हॉल में दाखिल हुए तो उनका इस्तकबाल तालियों से किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के तारीखी और पुरजोश खिताब के दौरान जनरल असेंबली हॉल तालियों और खैर मकदमी नारों से गूंजता रहा। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को हॉल में मौजूद तमाम मंदूबीन ने बड़ी तवज्जो से सुना। मुल्की और आलमी मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। Won the war, but now we want to win peace. तो ये तो cardinal pillar हो गया ना foreign policy. We are defeating them. These cross-border agents, they are trying to create trouble in Pakistan and foreign money. We are defeating them.
hands down. Thank you. امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ نہایت خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ پاکستان بھارت جنگ بندی کرانے میں صدر ٹرمپ کا کلیدی کردار، شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے امریکی کمپنیوں کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ امریکی صدر نے پاکستان کی جانب سے امن کے نوبل انعام کے لیے نامزدگی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی متحرک قیادت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا عزم اور ویژن اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی محنت جو ہے وہ پاکستان کو آگے بڑھا رہی ہے۔ آج جو میاں صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی ہے، حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کا سربراہ ہونے کا حق ادا کیا ہے اور پاکستان کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم کا خطاب یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں پاکستان اور مسلم امہ کے مسائل پر بھرپور اور واضح موقف پیش کیا۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر، فلسطین اور اسلاموفوبیا جیسے مسائل پر دبنگ انداز میں دنیا کے سامنے پاکستان کا ویژن دیا۔ وزیر اعظم کے پرجوش خطاب سے پاکستان کے عوام کی بھرپور ترجمانی ہوئی۔ پاکستان عالمی سطح پر سفارتی کامیابیوں کی نئی بلندیوں پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں تاریخی ملاقات۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود۔ خوشگوار ماحول میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امریکی کمپنیوں کو زراعت، آئی ٹی، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امریکی صدر کو امن کا علم بردار قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں تنازعات کے خاتمے کے لیے کوششوں میں مصروف۔ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی صدر کی کاوشوں کے معترف ہیں۔ امریکی صدر کی کوششوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے ٹیرف معاملات طے کرانے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور امریکی صدر کے درمیان علاقائی سلامتی اور انسداد دہشت گردی کے تعاون پر گفتگو۔ فریقین کا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر زور۔ وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار کی صدر ٹرمپ کی جانب سے توثیق پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امریکی صدر سے اہم ملاقات۔ صدر ٹرمپ کے کوٹ پر لگی جنگی جہاز والی پن بھارتی سوشل میڈیا صارفین پر بم بن کر گری۔ پن کوئی خفیہ پیغام تھا؟ سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث جاری۔ بھارتی صارفین نے پن کو پاکستان کی فتح کا واضح پیغام قرار دے دیا۔ مودی کو چپ کرانے والا ٹرمپ اب یہ پن لگا کر مودی کے کان کے نیچے وار کر رہا ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا۔ We have a great leader, the Prime Minister of Pakistan and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister both. امریکی صدر بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گرویدہ نکلے۔ ملاقات سے پہلے دونوں پاکستانی رہنماؤں کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم شخصیات ہیں۔ امریکی صدر وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستانی وفد کے ہمراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن ڈی سی آمد۔ اینڈریوز ایئر بیس پر وزیر اعظم کا تاریخی ریڈ کارپیٹ پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم کی گاڑیوں کا قافلہ امریکی سیکیورٹی کے حصار میں ایئر بیس سے وائٹ ہاؤس پہنچا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔
پاکستان سفارتی کامیابیوں کی نئی بلندیوں پر پاکستان امریکہ تعلقات میں نئے باب کا آغاز اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز ممتاز عالمی رہنماؤں سے ایک سے زائد بار ملاقاتیں پاکستان کی بڑھتی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے باضابطہ اور غیر رسمی ملاقاتیں ٹاپ ٹرینڈ عالمی میڈیا میں بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے چرچے کل شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اقتصادی پالیسی کی ایک بہت نئی ایک شروعات ہونے جا رہی ہے اس ملاقات سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اچھے روابط پیدا ہوں گے جس سے ہماری معیشت کو اچھا استحکام ملے گا اور لوگوں کو اس کے بہت زیادہ فائدے ملیں گے. جی موجودہ ملاقات جو پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کے درمیان میں ہوئی ہے یہ موجودہ تناظر کے موجودہ حالات کے تناظر میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد پاکستان خطے میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل کر چکا ہے اور پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات مضبوط دوستی کی عکاس زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں ملاقات کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا. اسرائیل دنیا میں ذلت کی علامت بن گیا. اقوام متحدہ میں نیتن یاہو کے خطاب کے دوران جنرل اسمبلی میں شدید احتجاج. صہیونی وزیر اعظم کا خطاب شروع ہونے سے پہلے ہی بڑی تعداد میں انسانیت دوست ممالک کا بائیکاٹ. اجلاس سے اٹھ کر نمائندوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. نیتن یاہو کی تقریر کے دوران جنرل اسمبلی ہال خالی. پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر. انڈیکس میں 2976 پوائنٹس کا اضافہ. مارکیٹ 1,62,254 کی بلند ترین سطح پر بند. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے تاریخی سطح عبور کرنے پر اظہار مسرت. کاروباری برادری اور حکومت کی انتھک محنت سے سٹاک ایکسچینج میں بلندیوں کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. ملک معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی جانب گامزن ہے. معاشی ترقی کا سفر تیزی سے جاری رہے گا. محمد شہباز شریف. پنجاب کے سرکاری اور نجی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے ایڈمیشن پالیسی منظور. سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری قرار. اوورسیز پاکستانیز کے بچوں کے لیے ایم ڈی کیٹ میں $10,000 فیس مقرر. نجی ہسپتالوں میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے بعد لازمی سروس کے باہمی تجویز پر اتفاق. پنجاب کے کسی بھی ہسپتال میں غریب مریض کو روپیہ خرچ کیے بغیر علاج کی سہولت ملنی چاہیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز. پاکستان چین دوستی بلندیوں کی جانب گامزن. بیجنگ میں دونوں ملکوں کا 90 روز میں سی پیک فیز 2 کا نیا طویل مدتی منصوبہ تیار کرنے پر اتفاق. سی پیک کو صنعت کاری، ٹیکنالوجی، پائیداری اور مشترکہ خوشحالی کا مرکز بنانے کا فیصلہ. سی پیک مخالف پروپیگنڈا مسترد. پاکستان کی سی پیک منصوبوں اور چینی شہریوں کی مکمل حفاظت اور سلامتی کی یقین دہانی. گوادر خصوصی اقتصادی زونز، جدید زراعت اور سمندری ترقی کو ترجیح دینے پر اتفاق. تمام فیصلے بیجنگ میں سی پیک کے 14ویں جے سی سی اجلاس میں ہوئے. سی پیک کی 15ویں جے سی سی مئی 2026 میں اسلام آباد میں ہوگی. وفاقی وزیر احسن اقبال. مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ کے شہر لے میں تیسرے روز بھی کرفیو. تعلیمی ادارے بند. لے کے تمام علاقوں میں قابض بھارتی فورسز کا سڑکوں پر گشت. ادویات، راشن، دیگر بنیادی اشیاء ضروریہ کی سخت قلت. بھارتی پولیس نے معروف ماحولیاتی کارکن سونم وانگ چک کو گرفتار کر لیا. تنظیم پر پابندی عائد. میر وائز عمر فاروق مسلسل تیسرے جمعے بھی گھر میں نظر بند. نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانے کی اجازت بھی نہ دی گئی. پابندیاں بنیادی حقوق پر براہ راست حملہ ہے. حریت رہنما میر وائز عمر فاروق.
मकबूजा कश्मीर में लद्दाख के इलाके लेह में तशवीशनाक सूरत हाल है। लेह के हालात मकबूजा इलाके में भारत की सख्तगीर पॉलिसी के अक्कास हैं। पाकिस्तान लेह की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। सूरत हाल से पता चलता है कि भारतीय हुकाम एहतजाज को चलने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का लद्दाख में एहतजाज के दौरान हलाकतों पर रद्द-ए-अमल। फैशिस्ट मोदी हुकूमत में एक बार फिर मुसलमानों के कत्लो गारत का बाजार गर्म। इंतहा पसंद मोदी की हिमा पर चलने वाली नाम नहाद जमहूरियत में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। हालिया मजहबी तनाज़ात पर कानपुर से फैलने वाली आग ने पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लिया। गुजरात समेत कई रियासतों में पुरतशद्दुद झड़पों में मुतादिद मुसलमान जख्मी। उत्तर प्रदेश के मुतादिद अजला में मुसलमान मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंडिया टुडे। गजा में इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमलों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। मगरबी किनारे में काबिज फौज की कार्रवाइयां। तिलकरम और नाबलूस में घर घर तलाशी के दौरान 24 फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला बहरी बेड़ा काफिला इस्तकामत रवां दवां। इटली और स्पेन के बहरी जंगी जहाज काफिले की हिफाजत के लिए पहुंच गए। मगरबी किनारे को इसराइल में जम नहीं होने देंगे। अब बहुत हो चुका, ये सिलसिला रुकना चाहिए। इस मामले पर सहूनी वज़ीर आज़म से भी बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने जनरल असेंबली के मौके पर मुस्लिम रहनुमाओं को भी इस मामले पर यकीन दहानी कराई थी। सऊदी अरब का फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए हंगामी बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद तश्कील देने का ऐलान। इत्तेहाद का मकसद फलस्तीन के मसले का पुरअमन हल और 2 रियासती हल पर अमल दरामद है। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले मुल्कों की तादाद 159 से जायद हो चुकी। अमरीका से मिलकर गजा जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के संगीन नताइज बरामद होंगे। सऊदी वज़ीर खारजा की उर्दन, मिस्र, नॉर्वे और यूरोपीय नुमाइंदों के हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से कबल भारतीय टीम को बड़ा धचका। मुतनाज़ गुफ्तगू करने पर आईसीसी का भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के खिलाफ एक्शन। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। सूर्या कुमार यादव को खेल में सियासत लाना महंगा पड़ा, जुर्माने का भी सामना। आईसीसी में पीसीबी के मौक़िफ़ की जीत। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच की इख्तितामी तकरीब में सियासी बयानात किए थे। एशिया कप की 41 साला तारीख का पहला मौका। फाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार को दुबई में टकराएंगी। दोनों टीमें बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची। ग्रीन शर्ट्स तीसरी मर्तबा टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। शायकीन क्रिकेट को मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके फाइनल में जगह बनाई। दबाव वाले मैचेस में जज्बा आना फितरी बात है। हमें अपनी तवानाई खेल पर मरकूज रखनी होगी। टाइटल जीतने के अज़्म के साथ मैदान में उतरेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हसन की दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और दुबई में टी20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच भारत और श्रीलंका मध्य मुकाबिल। अभिषेक शर्मा के 61 और संजू सैमसन के 39 रन। मुकाबला पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। श्रीलंका की टीम सुपर 4 मरहले में वाहिद कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी। आज ही अपनी मोटर बाइक की जगह इलेक्ट्रिक बाइक लें और चीफ मिनिस्टर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत 1 लाख रुपए तक का कैश रिवॉर्ड पाएं। तफसीलात के लिए www.greencredit.punjab.gov.pk। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے آج ایک انتہائی اہم دن اور وزیراعظم کے انتہائی اہم خطاب کے حوالے سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان بھارت جنگ میں ہماری بہادر مسلح افواج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پیشہ ورانہ مہارت اور جرت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے جنگ جیت لی ہے، اب ہم امن جیتنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں آغا مسعود خالد سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا بطور وزیراعظم جنرل اسمبلی سے یہ تیسرا خطاب تھا۔ وزیراعظم نے اپنی تقریر کا آغاز قرآن پاک کی آیات سے کیا۔ وزیراعظم نے اپنی تقریر میں عالمی چیلنجز کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہوئے کہا کہ دنیا میں تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں، عالمی قوانین کی کھلم کھلا دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، دہشت گردی، فیک نیوز اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنجز ہیں۔ بھارتی جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا۔ بھارت کو دیا گیا فیصلہ کن جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery, and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. وزیر اعظم نے کہا کہ طاقت میں برتری کے باوجود پاکستان نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی۔ صدر ٹرمپ بر وقت اور فیصلہ کن مداخلت نہ کرتے تو نتائج ہولناک ہو سکتے تھے۔ Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. We're also grateful to our friends and partners, including China, Turkey, Saudi Arabia, Qatar, Azerbaijan, Iran, UAE, and of course, UN Secretary General for extending their diplomatic support to Pakistan at this crucial time. وزیر اعظم نے کہا کہ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے، اپنے حق کا بھرپور دفاع کریں گے۔ India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself as well as the norms of international law. Let there be no doubt once again in anybody's mind, as I said last year from this podium, we will definitely and ardently defend, inshallah, the inseparable right of our 240 million people on these waters. To us, any violation of this Indus Treaty represents an act of war. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاک بھارت جنگ میں سفارتی حمایت پر دوست ملکوں اور شراکت داروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے فعال کردار کی بھی تعریف کی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں اسرائیل کی فلسطینیوں پر بربریت تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے. جنرل اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر سے بھارتی ظلم و جبر کا خاتمہ ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا. تفصیل جانتے ہیں محمد مظہر عباس سے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں مظلوم فلسطینیوں اور کشمیری عوام کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا. انہوں نے غزہ کی صورتحال کو عالمی ضمیر پر بدنما داغ اور اجتماعی اخلاقی ناکامی قرار دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی کنارے میں ہر گزرتا دن ایک نئی بربریت لا رہا ہے. The plight of the Palestinian people is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. This prolonged injustice is a stain on the global conscience and our collective moral failure. In Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. In blind pursuit of its nefarious goals, the Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapters. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کرتا ہے. غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated and liberated with full commitment and with full force. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت 8 دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی آواز دبانے کی کوشش کر رہا ہے. مقبوضہ وادی کے عوام عالمی برادری کی خاموشی پر مایوس ہیں. I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them. The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this organization, United Nations. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اس معزز پلیٹ فارم کے ذریعے یقین دلاتے ہیں کہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے. بہادر سیکیورٹی فورسز دہشت گرد کارروائیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی. تفصیل عمر فاروق سے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے. عالمی امن و استحکام کی خاطر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 90,000 جانوں کی قربانی دی. جنگ کے باعث معیشت کو $150 ارب کا نقصان ہوا. Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan, including the dastardly Jafar Express train incident earlier this year. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کا خواہاں ہے. توقع ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی. As an immediate neighbor and a brotherly country, Afghanistan, Pakistan has a direct stake in a peaceful Afghanistan. We believe that the key to development and prosperity lies in regional stability and connectivity. Above all, we expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country. محمد شہباز شریف نے کہا کہ نفرت پر مبنی نظریات اور ہندوتوا سوچ دنیا کے لیے خطرہ ہے. ہمیں نفرت اور تفریق کا خاتمہ کرنا ہوگا. There must be no space for hate speech.
discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing recognition of the dangers posed by Islamophobia, the imperative of effectively combating this menace can hardly be overemphasized. Pakistan welcomes the appointment of a UN Special Envoy to combat this scourge. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की और खुशहाली की कुंजी खित्ते के इस्तेकाम और राब्ताकारी में मुज़मर है। अफगानिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और जामिया सियासी ढांचे के लिए तमाम शिराकतदारों से राब्ते में हैं। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मौसमियाती बहरान के ज़िम्मेदारों को अपने वादों की तकमील करनी होगी। रिपोर्ट करेंगे अहमद फराज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली को दुनिया का एक बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि इसके लिए मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। 2022 और रवां साल के तबाहकुन सैलाब से कीमती जानी और माली नुकसान हुआ है। Catastrophic floods of 2022 and 2025 this year are glaring examples of loss and damage caused due to climate change. Pakistan contributes less than 1% of global emissions annually, yet it continues to face the relentless brunt and muddy waves of climate change. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार नहीं, लेकिन इसके बरअक्स हम शदीद मौसमी खतरात से दो चार हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए तरक्की पजीर मुल्कों को ताउन फराम करना होगा। This is not fairness. This is not equality. This is not justice. Borrowing loan would be destroying your economy. We will be better off than not borrowing loan and standing on our own feet, working hard, tirelessly, blood and sweat, and we will inshallah make Pakistan a great country, inshallah. मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम की समाजी और मुआशी तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बुनियादी इस्लाहात लाई गई हैं। उन्होंने CPEC को मुल्की मुआशी तरक्की का अहम जुज़्व करार देते हुए सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इक़दाम को सराहा। I admire the vision and foresight of President Xi Jinping, who's recently launched Global Governance Initiative, along with other global initiatives, offers a comprehensive framework for a more just, fair and inclusive development. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से दुनिया में तनाज़ात को रोकने के लिए अपना तामीरी किरदार अदा कर रहा है। हम हमेशा अमन, इंसाफ और तरक्की के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक अमरीका ताल्लुकात का नए और सुनहरे दौर का आगाज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में पुरजोश और दोस्ताना माहौल में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मरियम मलिक की रिपोर्ट। A great leader coming. The Prime Minister of Pakistan Marshall is a very great guy, and so is the Prime Minister. शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी शरीक थे। वज़ीर आज़म हाउस के इलामिये के मुताबिक मुलाकात पुरजोश और दोस्ताना माहौल में हुई। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार देते हुए उनकी जुर्रतमंदाना, बहादुराना और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म का कहना था कि सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात खत्म करने की मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। उनके किरदार से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी मुमकिन हुई। जनूबी एशिया एक बड़े सानिये से बच गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गजा जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहते हुए गजा, मगरबी किनारे समेत मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली पर मुस्लिम रहनुमाओं को मदऊ करने पर भी सदर ट्रंप की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने रवां साल के आगाज में पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि सदर ट्रंप की क़यादत में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाक अमरीका मजबूत ताल्लुकात दोनों अक़वाम के लिए यकसां फायदेमंद होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी कंपनियों को
पाकिस्तान के ज़राई, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। इलामी में कहा गया कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन पर भी बात की। वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की सदर ट्रंप की जानिब से तौसीक पर शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने पर जोर भी दिया गया। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की भी दावत दी। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर भी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से पुरजोश मुलाकात हुई थी। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म की अमरीका में भरपूर पजीराई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जब पाकिस्तानी वफ्द के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन DC पहुंचे तो उनका रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। मुलाकात से कबल मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए तारीफी कलमात अदा किए। The Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए एंड्रयू एयरबेस पर रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया। अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरबेस पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म का मोटरकेड अमरीकी सिक्योरिटी के हसार में वाशिंगटन DC के लिए रवाना हुआ। जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये दूसरी मुलाकात है। मुलाकात में गर्मजोशी पाक अमरीका ताल्लुकात की नई जहद की आकाश है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाने के लिए पुराज़म हैं। न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप के साथ नहायत खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान भारत जंगबंदी कराने में सदर ट्रंप के कलीदी किरदार पर शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अमरीकी कंपनियों को फौरी इक़दाम की हिदायत की है। खुशगवार माहौल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी जो तजारती ताल्लुकात, जॉइंट वेंचर, सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की और उन्होंने वहीं पर अपनी कंपनीज को कहा कि वो पाकिस्तान फ़ौरन जाएं और जाके वहाँ पर सरमायाकारी के जो मौके हैं उनको बात करें। इससे पहले वहाँ पर अमेरिकी कंपनियाँ आ चुकी हैं जिनके साथ हमारे जॉइंट वेंचर्स हमारे साइन हुए हैं और मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप का एक मरतबा फिर दिली शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने खत्ते में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग बंद कराने में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी टीम ने उसको पाकिस्तानी कौम बड़े अच्छे अंदाज में देखती है और न सिर्फ ये बल्कि अगर जंग बढ़ती तो खत्ते में क्या तबाही होती, इसलिए हमने आपको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आपको नॉमिनेट किया। तो यकीन बहुत खुश हुए, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, बड़ी अच्छी बात है। एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस गैर मुल्की अनासर और उनके सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप को कोर्ट पर लगी जंगी जहाज़ की पिन भारतीय सोशल मीडिया पर बम बनकर गिरी है। भारतीय सार्फिन इसे पाकिस्तान की फतह का वाज़ेह पैगाम समझ रहे हैं और कहते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान भारत कशीदगी कम कराने का क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटते। कुछ ने ट्रंप को मोदी को चुप कराने वाला कहते हुए कहा कि ये पिन दरअसल मोदी के कान के नीचे वार है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने जंग में भारत के 7 लड़ाका तैयारे मार गिराए थे। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर का अपने कोर्ट पर जहाज की पिन लगाना इस बात का वाज़ेह सबूत नहीं कि दुनिया जानती है हालिया पाकिस्तान भारत मार्के में बरतरी किसका मुकद्दर बनी?
कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि ये मुलाकात दूररस नताइज की हामिल साबित होगी। आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच हुई है और उसको जो सब लोगों ने देखा, उस सब को देखकर हम सब को बहुत खुशी हुई है और जितने हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके सर फ़ख्र से बुलंद हो गए। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने हिदायत की है कि पंजाब के हर सरकारी हस्पताल में मुस्तहिक मरीजों को इलाज की मुफ्त सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तफसील से आगाह करेंगी वरदा सलीम। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत होने वाले खुसूसी इजलास में महकमे सेहत से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर सरकारी अस्पताल में मुस्तहिक मरीजों को इलाज की मुफ्त सहूलतें फराहम करने के साथ साथ कैंसर के हर मरीज का इलाज यकीनी बनाया जाए। मरियम नवाज ने साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर मुसरत का इजहार करते हुए साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सर्जरी के आगाज को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने म्यू अस्पताल को ओब्यूलेशन सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए शफाफ तरीकेकार वज़ा करने की हिदायत देते हुए कहा कि कैंसर के मरीजों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। इजलास में पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी देते हुए मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD टेस्ट पास करना जरूरी करार दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD कैट में $10,000 फीस वसूल की जाएगी, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में नाम आने पर उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में 1/3 फीस जमा कराना होगी, जो UHS हतमी मेरिट लिस्ट लगने पर मुतलका कॉलेज को जारी करेगी। इजलास में नए मेडिकल कॉलेज की अलग बिल्डिंग बनाने की बजाय सरकारी यूनिवर्सिटियों में ही मेडिकल ब्लॉक बनाने की तजवीज से भी इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज शरीफ ने इजलास में पंजाब के मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की भी मंजूरी दी। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में तैनात आयरलैंड की पहली रेजिडेंट सफ़ीर ने लाहौर में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती मवाक़े, मौसमियाती ताउन, तालीम, IT और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया। मरीम नवाज ने आयरलैंड को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी और मुकम्मल मावनत की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि पंजाब आयरलैंड को ज़राई तरक्की, डेयरी फार्मिंग, लाइव स्टॉक, IT और रिन्यूएबल एनर्जी के शोबों में शानदार मौक़े फराहम कर सकता है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लद्दाख खिते के शहर लेह में तीसरे रोज भी कर्फ्यू रहा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत और BJP मुखालिफ मुजाहिरों को रोकने के लिए लेह और करगिल की सड़कों पर भारतीय फोर्सेस के एहलकार मुसलसल गश्त कर रहे हैं। भारतीय पुलिस ने लद्दाख के मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांग को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया है। काबिज़ हुकाम ने सोनम वांग की गैर सरकारी तंजीम स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख पर भी पाबंदी आयद कर दी है। 2 रोज़ कबल रियासती दर्जे की बहाली और छठे शेड्यूल के नफाज समेत दीगर मुतालबात के हक में मुजाहरे करने पर भारतीय फोर्सेज की अंधाधुंध फायरिंग से 4 अफराद की जानें चली गई थी, जबकि 100 से ज़्यादा जख्मी अफराद हुए थे। मुसलसल कर्फ्यू के नफाज से इलाके के लोगों को अद्वियात, राशन, दूध और दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की सख्त किल्लत का सामना है। लद्दाख में पुरअमन मुजाहिरों, बेगुनाह लोगों के कत्ल, गिरफ्तारियों, कर्फ्यू और पाबंदी से मकबूजा इलाके में सूरत हाल पर मामूल पर आने की मोदी हुकूमत के दावे की कलई खुल गई है। काबिज़ इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को मुसलसल तीसरे रोज़ भी श्रीनगर में घर में नज़रबंद रखकर नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी। भारतीय फोर्सेस ने नई दिल्ली के मुसल्लत करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हुक्म पर मीर वाइज की रिहाइशगाह की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें खारदार तारे लगाकर बंद कर दी। मीर वाइज ने एक्स पर लिखा कि बार बार पाबंदियाँ बुनियादी हुकूक पर बराह रास्त हमला है, इबादत को भी जुर्म बना दिया गया है। इंतजामिया का ये इकदाम इंसानी हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जी और दीनी मामलात में सरीह मदाखलत है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत नौकुंडी 41 और भक्कर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
भारतीय कप्तान को खेल में सियासत लाना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मुतनाज़ गुफ्तगू करने पर भारतीय कप्तान के खिलाफ आईसीसी का एक्शन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्या कुमार यादव आईसीसी के ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। भारतीय कप्तान ने एशिया कप के ग्रुप मैच की इख्तितामी तकरीब में सियासी बयानात दिए थे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से शिकायत की थी। पीसीबी ने सूर्या कुमार यादव पर सियासत में मुलविस होने और खेल को आलूदा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने आईसीसी के फैसले के खिलाफ अपील की है। T20 एशिया का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। एशिया कप की 41 साल तारीख का ये पहला मौका है कि दोनों टीमें फाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगी। एशिया कप के इससे पहले 16 एडिशंस हो चुके हैं, लेकिन शायकीन क्रिकेट को हमेशा दोनों टीमों को फाइनल में देखने का इंतजार रहता था। सुपर 4 मरहले में दोनों टीमों ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराया, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 11 रन से कामयाबी हासिल की। भारत को सबसे ज्यादा 8 मरतबा एशिया कप जीतने का एजाज हासिल है। पाकिस्तान ने सन 2000 और 2012 में एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया था। एशिया कप के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करके फाइनल में जगह बनाई है। टाइटल जीतने के अज़्म के साथ मैदान में उतरेंगे। दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए माइक हैसन ने कहा कि खिलाड़ियों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत के खिलाफ सिर्फ खेल पर तवज्जो दी जाए। दबाव वाले मैचेस में जज्बा आना फितरी बात है, मगर हमें अपनी तवानाई खेल पर मरकूज रखनी होगी। माइक हैसन ने कहा कि हमने पिछले मैच में भारत को काफ़ी देर तक दबाव में रखा, मगर मैच खत्म करने के लिए हमें यह दबाव ज़्यादा देर तक बरकरार रखना होगा। हेड कोच का कहना था कि टीम ने मुसलसल कामयाबियों के बाद एतमाद हासिल किया था और अब खिलाड़ी इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए पुरअज़्म हैं। और एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज़।